मज यमे सिलसिलुक नक्शबंदी हक्कानी रबानी वकील बनोमुत बहुत तर्जुमानी इंशाल्लाह करान कि यम कर तुह ब्रो कन खताब तो बह कर तमुक इंशाल्लाह कशर तर्जुम तुम थो मगर अख चीज गुजारिश चेर गो न कह तुम बूझो यह क्या वनान यह ती वनान ये मोतकिद हजरात वनान तुम तोरा फिक्र यह अमिस सू ईमान यस अस ईमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hazi salatu tazimen li hakkika ya seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazi salatu tazimen li hakkika ya seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazi salatu tazimen li hakkika ya seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. Und Sahabe-i-Kiram fing an zu weinen. Was wird passieren mit Iman, mit Islam, haben sie gesagt. And Sahabi came and they started to cry and they asked what will happen to Imam and to Islam. यम वक्त तमो साहब साहब जोन तमन तौर फिक्री कि यम वक्त सोन नबी आखिर जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल पुरमराल करन यम दुनिया में जहरी तशरीफ निन अम पत क्या गसी तमो फरमो साहब साहबन यथन यम मेन सहाबा यम पत तिमन पे पाकन तम पत तिमन पे पाकन यम पत तिमन इख्तिदा बाकन करन इंशाअल्लाह रहमान तीतिस कालस रोज सुकून तीतिस कालस रोज न परेशानी के। Sayyidina Muhammad sagte, O mein Sahabe, seid nicht traurig, diese Zeit wird nur 100 Jahre sein. Sayyidina Muhammad, peace be upon him, he said, O my Sahaba, don't be sad, this time will only be for 100 years. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब सजन अर्जदाश बूझ तह पत क्या गसी नन गम खेयो इंशाअल्लाह मुस्तान यम आखिर जमान लुक आसन तम रटन यह दीन फेकन पे तम रटन यह सर मुबारकस पे। Und dieses Jahr 2023, 100 Jahre sind voll. In this year, 2023, the 100 years are full. 2023 आव 7 वरी गो बराबर अम पत पता कि अल्लाह ताला गि पन्न फजल इनायत सि स्टार दिन इंशाअल्लाह। Subhanallah. Dann, in dieser Zeit der Jawabire, der Dunkelheit, wird ein großer Krieg kommen. Then in this time of the Jababara, of the darkness, there will be a great war. पत फरमो तमो आखिरी जमानस में हालात अबतर गसन तम पत हसा वत बोड बाड जंग यथ पे गजवा छना गजवा हिंद तम की आमाल तम असरात पेन तम की निशानी गसन जाहिर। Melhametul Kübra. Melhametul Kübra hat gesagt, von 7 werden nur 1 übrig bleiben in 3 Monaten. The Armageddon, he said, and out of 7, there will only be 1 left in 3 months. The Armageddon, he said, and out of 7, there will only be 1 left in 3 months. I don't follow it. In this big war, There will be big war, हाँ। and from 7 people, only 1 will be left. And 3 अच्छा 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 तमो वो कि युथ जंग वचे प्रत सतो मज अकोई अकोई नफर बचा यानी तीत अमवात सपदन जाहिर तीत अमवात सपदन कि महाल आशि कि कुन जाय सका इंसान जी। das ist die Rache Gottes gegen Küfr, Unglaube. This is the revenge of God against kafir, against the disbelief. यम वक्त शिरक आम गछि सो अल्लाह ताला सिन तरफ आशि कहर आशि सो आशि सजुक वक्त मगर अल्लाह ताला थीन सोन ईमान महफूज थीन सोन। Beni Asfar hat gesagt, das ist das Volk, russische Volk. Bani Asfar, he said, this is the Russian people. तमो फरमो रूस कर तथ मज पहल Sie werden den Krieg anfangen. They will start the war. रूस करी जंग शुरुआत
O ihr Gläubigen von Hindustan, Sayyidina Muhammad Sallallahu aleyhi ve sellem. hat das alles nacheinander erzählt, was nach ihm passieren wird. Holy believers of India, Prophet Muhammad, peace be upon him, he told all this one after the other what will happen after him. Salameti yesin seniz Resulü Pak'ası. Ki bu şu farmı